अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, किसी मुल्क की मिलिट्री कितनी पावरफुल है उसका अंदाज़ा उस मुल्क की मिलिट्री स्पेंडिंग यानी वो मुल्क मिलिट्री डेवलपमेंट और उसके मेंटेन रखने में कितना पैसा खर्च करता है उससे लगाया जा सकता है। नंबर 2, उस मुल्क की मिलिट्री रिसोर्सेज। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो मुल्क अपनी मिलिट्री को कितना जल्दी जिद्दत पसंदी की जानब लेके जा रहा है मैटर करता है। अगर आप इन्हीं 3 पहलुओं को मद्देनजर रखें तो यूएस मिलिट्री इज द मोस्ट एडवांस मिलिट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज, मिलिट्री स्पेंडिंग एंड अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज। तो आज की इस वीडियो में यूएस मिलिट्री के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में बात करेंगे और इस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे पहलुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 अमेरिकन सिंगल इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि हर किस्म के मौसम में एयर सिक्योरिटी और स्ट्राइक मिशन परफॉर्म कर सकता है। इस जहाज में एक खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और जासूसी करने जैसे मिशन परफॉर्म करने में भी माहिर है और इसकी बड़ी वजह इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। जहाज अमेरिकन मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन में तैयार किया जाता है जहां नॉर्थरॉप गवर्नमेंट और BAE सिस्टम की मावनत भी लॉकहीड मार्टिन को मुयस्सर हैं। F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम की पैदावार है जो 1980 और 1990 की दिहाई से मुख्तलिफ जंगी तैयारों के प्रोग्राम्स को मिलाकर बनाया गया है। इन प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम एडवांस शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA ने शुरू किया था और उसका मकसद ये था कि वो US और UK के लिए एक हैरियर जंप जेट तैयार करे जो कि हैरियर 2 की रिप्लेसमेंट हो। इसी प्रोजेक्ट के अंडर लॉकहीड स्कूप वर्क ने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जिसमें स्टेल्थ एडवांस शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट को कंसीडर किया गया। इस स्टडी में शाफ्ट ड्रिवन लिफ्ट फैन सिस्टम को एक्सप्लोर किया गया। लॉकहीड ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल इंजन कैनकार्ड डेल्टा एयरक्राफ्ट जिसके एम्प्टी वेट 11,000 kg होगा तजवीज़ किया। एडवांस शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग ASTOVL प्रोग्राम को CALF यानी कॉमन अफोर्डेबल लाइट वेट फाइटर का नाम दिया गया और 1993 में लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग को इसकी डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व किया गया। 1993 में ही 2 प्रोजेक्ट जिनका मकसद US नेवी में US एयर फोर्स के लिए अलग अलग तैयारों को डेवलप करना था जो कि F-16 और F-14 की रिप्लेसमेंट कर सके, उन्हें ज्यादा बजट की मद में खत्म कर दिया गया और एक न्यू कॉन्सेप्ट सामने आया जिसको JAST यानी जॉइंट एडवांस स्ट्राइक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। JAST प्रोग्राम का मकसद न्यू एयरक्राफ्ट बनाना तो नहीं था बल्कि आने वाले टाइम की ज़रूरियात, जदीद टेक्नोलॉजीज और स्ट्राइक वारफेयर के तस्वुरात को आइडेंटिफाई करना था। अब जैसे ही जॉइंट एडवांस स्ट्राइक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आगे बढ़ा तो जिन टेक्नोलॉजीज और ज़रूरियात को आइडेंटिफाई किया गया था उनको अचीव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पेश आई जो कि एडवांस शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग ASTOVL या कॉमन अफोर्डेबल लाइट वेट फाइटर ही पूरी कर सकता था। इसीलिए ASTOVL, CALF और JAST को 1994 में एक ही प्रोजेक्ट में जम कर दिया गया जिसे JAST के नाम से ही कंटिन्यू किया गया और इसी प्रोग्राम ने आगे जाकर US एयर फोर्स, US मैरीन कॉर्प्स और US नेवी को सर्व करना था। 1995 में एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को रीनेम किया गया और इसका नाम जॉइंट स्ट्राइक फाइटर कर दिया गया। 1995 में ही गवर्नमेंट, लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग ने
شارٹ ٹیک آف ورٹیکل لینڈنگ پروجیکٹ سبمٹ کیے، جس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ آنے والے وقت میں جوائنٹ اسٹرائک فائٹر ہراریر F-16، FA-18، A-10 اور F-17 کو ریپلیس کر سکے گا۔ یونائٹڈ کنگڈم نے جسٹ JSF پروگرام کو 1995 میں ایز فاؤنڈنگ ممبر کے طور پر جوائن کیا، جبکہ اٹلی، نیدرلینڈ، ڈنمارک، ناروے، کینیڈا، آسٹریلیا اور ترکی کانسیپٹ ڈیمونسٹریشن فیز یعنی CDP کے دوران اس پروگرام میں شامل کیے گئے۔ کانسیپٹ ڈیمونسٹریشن فیز کے لیے بوئنگ کے X-32 اور لاکہیڈ مارٹن کے X-35 کو 1997 میں سلیکٹ کیا گیا، جبکہ میکڈونلڈ ڈگلس اس کمپٹیشن سے باہر ہوا اور نارتھروپ گارمین اور برٹش ایروسپیس نے لاکہیڈ مارٹن کو جوائن کیا۔ دونوں کمپنیز کو دو پروٹوٹائپ بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کنونشنل ٹیک آف، کیریئر ٹیک آف اینڈ لینڈنگ، شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ ڈیمونسٹریشن دینی تھی۔ 26 اکتوبر 2001 کو لاکہیڈ مارٹن کے پروٹوٹائپ کو پاس ڈکلیئر کیا گیا اور لاکہیڈ مارٹن کو سسٹم ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیمونسٹریشن کانٹریکٹ الاٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی پریٹ اینڈ وائٹنی کو JSF کے انجن F-135 کی ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ بھی ایوارڈ کیا گیا، اور اسی موقع پر پروگرام مینیجر میجر جنرل مائک ہاو نے اس کو F-35 کا نام دیا۔ ڈیزائن اور پروڈکشن فیز میں X-35 کے ڈیمونسٹریشن ڈیزائن کو کمبیٹ ایئر کرافٹ کی طرز پر موڈیفائی کیا گیا اور اس کو 3 ویریئنٹ میں تیار کرنے پر کام شروع ہوا۔ 3 ویریئنٹ میں ایک F-35A کنونشنل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ، دوسرا F-35B شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ اور تیسرا F-35C کیریئر بیس ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایئر کرافٹ شامل تھے۔ سارے ویریئنٹ کو 8000 گھنٹے کی سروس لائف کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں پرائم کانٹریکٹر لاکہیڈ مارٹن تھا، جس نے اوور آل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹیگریشن کرنی تھی، جبکہ نارتھروپ گارمین اور BAE سسٹم نے مشن سسٹم اور ایئر فریم کے کمپوننٹ سپلائی کرنے تھے۔ پہلا F-35A جس کو AA-1 کا نام دیا گیا تھا 19 فروری 2006 کو تیار کیا گیا اور اس کی فرسٹ فلائٹ 15 دسمبر 2006 کو اڑائی گئی، اور اس کو لائٹننگ 2 کا نام دیا گیا، جو کہ ورلڈ وار 2 کے ایک جہاز P-38 لائٹنگ کی وجہ سے ہے۔ ٹیسٹنگ کے دوران جہاز میں بہت ساری پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جس میں ایئر فریم میں کریکس، فیول ٹینک میں لائٹنگ سٹرائک کو لے کے مسائل، ہیلمٹ ڈسپلے کے پرابلم وغیرہ شامل تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ایئر کرافٹ کی پروڈکشن ڈیلے ہوتی رہی اور اس کا ڈیلیوری شیڈیول بھی چینج ہوتا رہا۔ جب 2001 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تو اس کی کاسٹ کا تخمینہ $200 ارب کا لگایا گیا تھا، مگر 2017 تک یہ کاسٹ بڑھ کر $406.5 بلین تک پہنچ چکی تھی، اور ایک جہاز تقریباً $79.2 ملین کاسٹ کرتا ہے۔ پہلا جنگ کے لیے ریڈی ایئر ٹو ایئر اینڈ اسٹرائک کیپیبل جہاز جولائی 2015 میں US میرین کرافٹس کو ڈیلیور کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے، ایئر کرافٹ کو بیسیکلی 3 ڈیفرنٹ ویریئنٹ میں بنایا جا رہا ہے، جس کو 3 ڈیفرنٹ فورسز یوز کریں گی۔ اب تک ٹوٹل 890 F-35 پروڈیوس کیے جا چکے ہیں، جو کہ امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، جرمنی، اسرائیل، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، ناروے، پولینڈ، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK کی ایئر فورسز یوز کر رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ F-35 جہاز US کے استعمال میں ہیں، جو کہ 442 ہیں، جس میں US ایئر فورس کے پاس 302، US میرین کرافٹس کے پاس 114 اور US نیوی کے پاس 26 F-35 ان سروس ہیں، جن کو 2070 تک یوز کیا جا سکتا ہے، اور US 442 ایئر کرافٹ کو 2800 ایئر کرافٹ تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ ترکی جو کہ
पार्टनर था इस प्रोग्राम में, उसकी पार्टनरशिप को ट्रंप दौरे हुकूमत में कैंसिल कर दिया गया था और जो 4 जहाज ट्रेनिंग के लिए दिए गए थे वो भी यूएस ने वापस ले लिए थे। यूएई ने 50 F-35 की परचेज कंफर्म की थी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर F-35 एयरक्राफ्ट के नोटेबल एक्सीडेंट के बारे में हम बात करें तो अब तक तकरीबन 11 वाकयात ऐसे हो चुके हैं जहां पर एयरक्राफ्ट हादसात का शिकार हुआ है, जिनमें से 5 क्लास ए मिसहैप हैं, जिन्हें एयरफोर्स की टर्म में मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डेडली क्रैशेस कंसिडर किया जाता है। अगर आप एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन को देखें तो एयरक्राफ्ट में एक पायलट की गुंजाइश है। एयरक्राफ्ट की लेंथ 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट, हाइट 14.4 फीट, विंग एरिया 460 स्क्वायर फीट, एम्प्टी वेट 13,290 kg, ग्रॉस वेट 22,471 kg, मैक्सिमम स्पीड 1,975 किलोमीटर पर आवर, मैक्स टेक ऑफ वेट 29,900 kg, फ्यूल की गुंजाइश जो है 8,278 kg, रेंज 2,800 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट। जहाज में एक अदद गन, 4 इंटरनल हार्ड पॉइंट और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट हैं। इंटरनल हार्ड पॉइंट पर 2600 kg तक और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पर 6,800 kg तक डिफरेंट किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। एयरक्राफ्ट में डिफरेंट किस्म के एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप मिसाइल और बॉम्ब्स गाइडेड और अनगाइडेड अपने हदफ तक पहुंचाने की सलाहियत अवेलेबल है। अपनी वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं इतना कहूँगा कि F-35 में बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो इसको वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड बनाती हैं, मगर एट द एंड एक इंसान ही है जो मशीन से काम लेता है। ऑन पेपर F-35 कितना ही एडवांस क्यों ना हो, बैटल ग्राउंड में वो कितना सूदमंद साबित हो सकता है वो बैटल ग्राउंड में ही डिसाइड हो सकता है। Hope you like the video, take good care of yourself and those around you and subscribe. Allah Hafiz.